PTP, ISKP اور دوسرے جو دہشت گرد جو تنظیمیں ہیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانیاں جو پاکستان کے عوام، پاکستان کی افواج پاکستان، پولیس، لا انفورسنگ ایجنسیز دے رہی ہیں، یہ رائے گاہ نہیں جائیں گی. لیکن افغانستان کو میرا ایک مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ فی الفور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں. افغانستان فی الفور دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالے. وزیر اعظم کا پرزور مطالبہ، افغان حکومت اپنی دھرتی دہشت گردوں کو استعمال کی اجازت نہ دے. افغان عبوری حکومت کو کئی بار پیغام بھیجا ہے، دوحہ معاہدہ تھا، افغان حکومت اپنی سرزمین دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گی. بدقسمتی سے کلعدم، TTP سمیت دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں. دہشت گردوں نے پاکستان کے بے پناہ لوگوں کو شہید کیا. پاک فوج، پولیس، قانون نافذ کرنے والے اداروں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. افغانستان ہمارا برادر اور ہمسایہ ملک ہے، ہمیں افغانستان کے ساتھ ہمیشہ ہمسائے کے طور پر رہنا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی لندن میں میڈیا ٹاک. بیلاروس کی زراعت میں مہارت سے فائدہ اٹھائیں گے. بیلاروس کی زرعی مشینری کے جوائنٹ وینچر پاکستان میں موجود ہیں. بیلاروس دورے کے دوران فیکٹریوں کا بھی دورہ کیا. 1.5 لاکھ پاکستانی نوجوانوں کو بیلاروس بھیجا جائے گا. پاکستان کو ترقی کی راہ پر لے کر چل رہے ہیں. تیزی سے ترقی کرتا ہوا پاکستان ہماری منزل ہے. اجتماعی کاوشوں، شبانہ روز محنت کر کے منزل حاصل کریں گے. وزیر اعظم پرعزم. آرمی چیف جنرل سعید عاصم منیر سے امریکی ارکان کانگریس کے وفد کی ملاقات. وفد کی قیادت جیک برمین نے کی. تھامس اوزی اور جونیتھن جیکسن بھی شامل تھے. ملاقات میں باہمی دلچسپی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال، علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت. فریقین کا مسلسل روابط کی اہمیت کا اعادہ. روابط باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور اسٹریٹجک مفادات پر مبنی ہونے چاہئیں. فریقین کا اتفاق. امریکی ارکان کانگریس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی مسلح افواج کے کردار کو سراہا. علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی پائیدار شراکت کا اعتراف. امریکی وفد کا پاکستان کی خود مختاری کے لیے اپنے احترام کا اعادہ. سیکیورٹی، تجارت، سرمایہ کاری، معاشی ترقی کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے کے لیے پختہ عزم کا اظہار. آرمی چیف کا امریکہ کے ساتھ دیرینہ شراکت داری کو مزید گہرا بنانے کی خواہش کا اظہار. دو طرفہ شراکت دار باہمی فائدے اور ایک دوسرے کے قومی مفادات کے احترام پر مبنی ہو. آرمی چیف مسلم لیگ نون کے بڑوں کی لندن میں اہم سیاسی بیٹھک. ایون فیلڈ میں نواز شریف، شہباز شریف اور اسحاق ڈار میں ملاقات. اوورسیز کنونشن کے حوالے سے خصوصی گفتگو. پارٹی صدر نے وزیر اعظم کو اوورسیز پاکستانیوں کے مطالبات ماننے اور فوری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی. اوورسیز کے مطالبے پر میرپور انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا اعلان بھی متوقع. جنہوں نے بھی 9 مئی کیا وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں. 9 مئی واقعات میں شواہد کی بنیاد پر سزاؤں کا عمل جاری ہے. اگر کسی کو سزا ہوئی ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حکومت کسی اصول پر کمپرومائز نہیں کرے گی. لاکھوں ڈالرز دے کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا قابل مذمت ہے. پاکستان ترقی کی جانب گامزن ہے. مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی. ایران میں پیش آنے والا واقعہ بہت افسوسناک ہے. ایرانی حکومت نے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث افراد کو پکڑنے کی یقین دہانی کرائی ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں میڈیا ٹاک. بالکل کوئی گنجائش نہیں ہے فتنے کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے کی. ہماری حکومت میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ایسی جو سٹوریز اور جو افواہیں پھیلتی رہتی ہیں، وہ یہ بھی تھا کہ کسی ملک میں نیا صدر آئے گا تو بس پھر ایک ہفتے کی بات ہے، آرڈر ہوگا تو لوگ باہر آزاد ہو کے کہیں اور آ جائیں گے. تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. جن لوگوں نے 9 مئی کے جو واقعات کیے ہیں وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں. ایران کے صوبہ سستان میں 8 پاکستانی محنت کشوں کا لرزہ خیز قتل. وزیر اعظم کا اظہار تشویش. قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ. خطے کے ملکوں کو مل کر دہشت گردی کے خلاف مربوط حکمت عملی پر عمل درآمد کرنا ہوگا. بے ایمانہ اقدام کی وجوہات سامنے لائی جائیں. وزیر اعظم کی سفارت خانے کو پاکستانیوں کی میتوں کی بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کی ہدایت. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ایران میں 8 پاکستانیوں کے قتل کی مذمت. لواحقین سے ہمدردی کا اظہار. وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایران میں پاکستانیوں کے قتل پر افسوس کا اظہار.
दफ्तर खारजा की ईरान में पाकिस्तानियों के कत्ल की शदीद मजम्मत। ईरान से मकतूलीन की शनाख्त की तस्दीक के लिए कौंसल रसाई मांगी है। मकतूलीन की लाशों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से राब्ते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा। दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है, पाकिस्तान से भरपूर ताउन की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और दुनिया के दरमियान दीवार की हैसियत रखता है। इंसदाद दहशतगर्दी के शोबे में इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी शेयरिंग इंतहाई अहमियत की हामिल है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों की अक़वाम आलम में नज़ीर नहीं मिलती। अमरीका से पायदार ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में कलीदी हैसियत रखते हैं। वज़ीर दाखिला की गुफ्तगू, मोहसिन नक़वी से अमरीकी कांग्रेस मैंस के वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल, मईशत, तिजारत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन आगे बढ़ाने पर गुफ्तगू, सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों पर बातचीत। खैबर पख्तूनख्वा की गयूर अवाम फितना खारिज के खिलाफ मुज़ाहमती दीवार। खैबर पख्तूनख्वा की बाशऊर अवाम का खारिजियों के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत का आगाज़। गुज़श्ता 2 रोज़ में मकामी आबादी ने फितना खारिज के हमलों को नाकाम बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना अवाम ने खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। लकी मरबत में खारजियों की ज़बरदस्ती इलाके में घुसने की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस और मकामी कम्यूनिटी ने 3 खारजियों को जहन्नुम हासिल किया। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितना खारिज के दहशतगर्दों का पुलिस एहलकारों के घरों पर हमला। मकामी लोगों और पुलिस की भरपूर मुज़ाहमत। 3 दहशतगर्द हलाक। खारजियों के हमले का मकसद पुलिस एहलकारों को अगवा करना था। सिक्योरिटी ज़राए। तुर्की के नायब सदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। दोनों ममालिक के दरमियान मुश्तरका तालीमी मनसूबों और माशी शराकत दारी को फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तुर्किया पाकिस्तान 2 भाई हैं। वज़ीर आला पंजाब की नायब सदर तुर्किया से गुफ्तगू। मरियम नवाज़ की तुर्किया के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत। वज़ीर आला पंजाब की तुर्क खातून अव्वल की दावत पर कल्चरल शो में शिरकत। एमनिया उर्दवान के हमराह स्टॉल्स का दौरा किया। मरियम नवाज़ ने तुर्क मलबूसात और दीगर सकाफती अशिया का मुआयना किया। तुर्क खातून अव्वल ने तुर्क मलबूसात और दीगर अशिया के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब का तुर्क मलबूसात और अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। जब भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा काम होता है, चंद लॉबीज जो हैं वो हरकत में आती हैं, तो उसमें चंद भगौड़े यहाँ से हैं जो बाहर बैठे हैं, जिनका काम ही ये है कि नेगेटिविटी फैलाना। पॉजिटिव सोच रखें, पाकिस्तान के लिए सोच रखें। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो इक़दाम पीछे उठाए हैं, जिससे 1 साल के अंदर इकॉनमी ना सिर्फ स्टेबल हुई है, उड़ान पाकिस्तान के तहत पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है, तो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की इकॉनमी मज़ीद तरक्की करेगी। पाकिस्तान विल प्रॉस्पर इंशाल्लाह ताला। चंद अनासिर को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो सोशल मीडिया पर मनफी खबरें फैलाई जाती हैं। पाकिस्तान टेक ऑफ कर रहा है। उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे सरों का ताज हैं। हर साल अरबों डॉलर की तरसीलाती ज़र भिजवाते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्क की मैशत की बेहतरी में अहम किरदार है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की ख़ुसूसी गुफ्तगू। तीन रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस कन्वेंशन का आज से इस्लामाबाद में बाकायदा आगाज़ होगा। कन्वेंशन सेंटर में अपनी नौयत की पहली तकरीब के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल। अमरीका, बरतानिया, कनाडा और दीगर ममालिक से मेहमानों की शहर इक़्तिदार में आमद। वज़ीर आज़म की हिदायत पर रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। लोग पिरसा में समंदर पार पाकिस्तानियों के एजाज़ में कल्चरल फूड मेला, मौसीक़ी का भी एहतमाम। वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट, काबीना अरकान तकरीब में शिरकत और खिताब करेंगे। आर्मी चीफ कांग्रेस के शुरा के एजाज़ में आज शया देंगे। SIFC, वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत तिजारत, नादरा, OPF, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और FBR की साइड मीटिंग्स मुनक़्क़िद होंगी। नौशहरा में एक साथ मोबाइल स्क्वाड पर फायरिंग, 2 अहलकारों समेत 3 अफराद शहीद, 1 अहलकार शदीद जख्मी हो गया।
एक्साइज पुलिस ने नाके पर रोकने की कोशिश की तो कार में सवार मंशियात स्मगलरों ने फायरिंग कर दी। जमभक होने वालों में कांस्टेबल इफ्तिखार और मुजाहिद शामिल। सब इंस्पेक्टर फारूक को 5 गोलियां लगी, हॉस्पिटल मुंतकिल। नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ वाक़े का मुकदमा दर्ज। शहीद 2 एक्साइज एहलकारों और ड्राइवर की नमाज जनाजा पेशावर में अदा। आईजी खैबर पख्तूनख्वा समेत एक्साइज हुकाम की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की एक्साइज की गाड़ी पर फायरिंग के वाक़े की मजम्मत। शहीद 2 एक्साइज एहलकारों और ड्राइवर को खराज अक़ीदत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक्साइज स्क्वाड पर फायरिंग की मजम्मत। एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपनी तकरीर में ये बात कह चुके हैं कि अगर ये कैनाल्स बने तो मैं अवाम के साथ रहूंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ शहबाज शरीफ साहब के साथ नहीं रहूंगा। हुकूमत में तो हम है नहीं, उसके छोड़ने की बात नहीं है, लेकिन ये कैनाल्स की जो जहाँ तक मसला है, हम न सिर्फ सिंध का बल्कि पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का केस सिंध हुकूमत लड़ रही है और सिंध में के लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लड़ रही है, इसलिए कि दरियाओं में पानी वाफर मकदार में है ही नहीं कि नई सिस्टम बनाए जाए। तो जब पानी है नहीं तो कैनाल्स बन नहीं सकते। पानी है नहीं तो कैनाल कैसे बन सकती हैं? बिलावल भुट्टो कह चुके हैं कि नहरें बनी तो आवाम के साथ खड़ा हूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ खड़ा नहीं रहूँगा। हुकूमत में हम हैं ही नहीं तो छोड़ने की क्या बात हो सकती है? पंजाब और सिंध ही नहीं, पानी पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये केस सिंध हुकूमत लड़ रही है। नए सिस्टम बनाने के लिए दरियाओं में पानी नहीं है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़मर ज़मान कायरा के बेटे की दावत वलीमा पर गुफ्तगू।